الرحیم درس کی تشریح کل مکمل ہو چکی تھی، تو آج مناسب یہ ہے کہ درس کا آغاز مصنف کی عبارت سے کیا جائے۔ قولہ، مصنف کا قول، وَهُوَ ملاحظۃ المعقول، واہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ آئے تفسیر یا ساتھ لایا ہے شارح النظر، واہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ لفظ نظر جو نظری اور بدیہی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مصنف کی عبارت میں دیکھو گے وہاں آپ کو لفظ نظر مل جائے گا۔ وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضرورۃ والاکتساب بالنظر، ٹھیک ہے جی، اکتساب کے ساتھ لفظ بالنظر، اور بالنظر یعنی غور و فکر، اور غور و فکر فاصلہ ہے، فارق ہے، کس کے درمیان؟ علم نظری اور علم بدیہی کے درمیان۔ غور و فکر سے مراد کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تفصیلات کیا ہیں؟ کل سیر حاصل بحث ہو چکی ہے۔ واہ ہوا یعنی یہ غور و فکر، یعنی یہ نظر کیا ہے؟ مصنف اپنی عبارت کے ساتھ اپنے انداز میں اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف دینا چاہتا ہے۔ کہتا ہے ہوا ملاحظۃ المعقول، معقولات کو لحاظ میں لے آنا، معقولات پہ تھوڑا توجہ کرنا۔ اچھا، بظاہر مصنف کی عبارت، کل ہم نے جو فکر کی تعریف یا فکر کی وضاحت دی ہے، مصنف کی عبارت اس سے بہت دور لگتی ہے۔ یعنی مصنف کی اس عبارت سے اس کو آئینہ بنا کے آپ اس مطلب کو دیکھنا چاہیں جو کل ہم نے فکر کی وضاحت میں بیان کیا ہے، تو شاید آپ کو جو ہے آسانی سے سمجھ نہیں آئے گا، لیکن مطلب بنتا یہی ہے، عبارت تھوڑی دقیق ہے۔ تو شارح نے اس کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ ملاحظۃ المعقول سے کیا مراد ہے؟ آئے تفسیر ہے، تفسیر لے کے آیا ہے۔ النظر یعنی غور و فکر، توجہ النفس ذہن کا متوجہ ہونا، نحو الامر المعقول ان معلومات کی طرف جو آپ کے عقل میں پہلے سے موجود ہیں۔ امر المعقول یعنی آپ کی عقل میں جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں، جو معلومات آپ کی عقل میں پہلے سے موجود ہیں، ان کی طرف ذہن کا متوجہ ہونا۔ اچھا، المعقول ایل معلوم، معقول کی تفسیر پھر کس سے کر رہا ہے؟ معلوم سے۔ اچھا بھائی، ذہن اپنے اندر جو معلومات پہلے سے موجود ہیں، جو اس کی میموری کے اندر سیو ہیں، ان کی طرف وہ کیوں دھیان دے؟ مقصد کیا ہے ان کو دھیان دینے کا، ان کی طرف متوجہ ہونے کا؟ لے تحصیل امر غیر معلوم، تاکہ ان کو دھیان میں لانے کے بعد ان کے ذریعے ایک غیر معلوم چیز کو حاصل کر سکے، غیر معلوم چیز کو ادراک میں لا سکے۔ یہ ہے جی تعریف، باضابطہ تعریف کس کی؟ فکر کی۔ الفکر یا اول نظر ہوا توجہ النفس من المعقول الی المجہول۔ اچھا جی، اب عبارت کے ساتھ مناقشہ نہیں ہے، کیونکہ تفصیلی مطلب بیان ہو چکا ہے۔ مطلب بیان ہونے کے بعد ایک فنی نکتہ ہے یا منطقی نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیگر علماء نے، دیگر مصنفین نے فکر کی تعریف میں لفظ معلوم استعمال کیا ہے، ٹھیک،
اور مصنف نے فکر کی تعریف میں لفظ معقول استعمال کیا ہے۔ مختلف تعبیرات ہیں، مثلا ایک تعبیر یہ ہے توجہ النفس الی امور معلومات لتحصیل امر مجہول۔ یہ تعبیر کال بہت سارے دوست جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے، یہ موجود ہے منطق میں۔ اچھا، اور آپ کی سہولت کی خاطر ادھر مصنف نے معقول کی تفسیر بھی معلوم سے دی ہے۔ یہ تفسیر شارح نے دی ہے، لیکن مصنف نے لفظ معلوم استعمال نہیں کیا، اس نے لفظ معقول استعمال کیا ہے۔ وَفِي الْعَدُولِ عَنْ لَفْظِ الْمَعْلُومِ إِلَى اللَّفْظِ الْمَعْقُولِ۔ دیگر المعانی تعریفات میں جب عبارت بنائی ہے تعریف کے لیے تو لفظ معلوم استعمال کیا ہے، مصنف نے عدول کیا ہے لفظ معلوم سے لفظ معقول کی طرف۔ کیوں عدول کیا ہے؟ اس کے اندر فوائد، بہت سارے فوائد ہیں، علمی نکات ہیں، علمی فوائد ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے مصنف نے لفظ معلوم کی بجائے لفظ معقول استعمال کیا ہے۔ اب یہ فوائد آپ سنیں گے تو پھر آپ کو جو کل ہم نے فکر کی تعریف بیان کی ہے نا، وہ بہت قریب سے جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا جی، منہا ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے التحرز عن استعمال اللفظ المشترک فی التعریف۔ یہاں فکر کی تعریف کرنا، تعریف بیان کرنا مطلوب تھا، اور دستور یہ ہے کہ تعریفات کے اندر مشترک لفظ جو ہے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر مشترک لفظ احتیاج پیش آ جائے استعمال کرنے کی تو قرینے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، ادروائز مشترک جو ہے چونکہ وہ اس آپ کے جو مطلوب ہے جس کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہو اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو بھی شامل ہوتا ہے، مشترک ہونے کی وجہ سے تو اجمال پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی کہیں وہ بھی ہمارے مطلوب میں شامل تو نہیں ہے۔ تو مشترک سے جو ہے وہ تعریف میں مشترک کا استعمال علماء نے جو ہے وہ معیوب قرار دیا ہے، الا یہ کہ اگر اشد ضرورت ہے تو پھر قرینے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر متبادل آپ کے پاس عبارت موجود ہے تو آپ کو اختیار دے دیا جائے تو اختیار کی صورت میں آپ کے لیے بہتری یہی ہے کہ آپ وہ لفظ چوز کریں جو مشترک نہیں ہے۔ تو مصنف کہتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ لفظ معلوم مشترک تھا، لفظ معقول مشترک نہیں ہے، تو ہمارے پاس جب متبادل تعبیر موجود ہے تو ہم مشترک لفظ کیوں استعمال کریں فکر کی تعریف میں۔ لفظ معلوم کس میں مشترک ہے بھائی؟ جزیات کا علم ہو اس کو بھی آپ معلوم کہتے ہیں، کلیات کا علم ہو اس کو بھی آپ معلوم کہتے ہیں، حسن تو۔ لیکن لفظ معقول صرف کلیات کے ادراک کے لیے بولا جاتا ہے، وہ جو ہے حواس خمسہ کے ذریعے انسان بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، حواس خمسہ آدھا علم ہے، تو جو ہے یہ آدھا علم علماء کہہ رہے ہیں، اور میرے نزدیک جزیات کا سارا علم ہے، اور میں آدھے کو جو ہے وہ پورا بنا دیتا۔ تو یہ جو حواس خمسہ ہے نا آپ کے، جزیات کا سارا علم انہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اور کلیات کا علم آپ حواس خمسہ کی مدد سے حاصل نہیں کرتے ہو، عقل اپنی ذاتی پاور سے ڈائریکٹلی کلیات کو درک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کلی ہے جزئی ہے؟ انسان یہ لفظ کلی ہے جزئی ہے؟ کلی ہے، اس کے معنی کا ادراک ہے آپ کو؟ آنکھ کے ذریعے درک کیا، کان کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کیسے حاصل کیا؟ عقل نے ذاتی پاور سے درک کیا۔ تو کلیات کا علم عقل ذاتی پاور سے درک کرتی ہے، حواس کی مدد سے درک نہیں کرتی ہے۔ لفظ معلوم مشترک ہے، کلیات کے ادراک کو بھی شامل ہے، اس کو بھی آپ معلوم کہہ سکتے ہو، جزیات کے علم کو بھی معلوم کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہو، دونوں کے لیے مشترک ہوگی، ٹھیک ہوگی بات۔ لیکن فکر جس میدان میں استعمال ہوتی ہے وہ کلیات کا باب ہے، جزیات کے باب میں فکر جاری نہیں ہوتی۔
वो मटेरियल याद है ना, कल हमने लफ्ज़ बोला था, वो मटेरियल जिसके अंदर फ़िक्र मुनासिब तरतीब देती है, वो मटेरियल कुलियात का है, वो कुलियात से लिया जाता है, जुज़ियात से नहीं लिया जाता। तो चूँकि फ़िक्र जुज़ियात में जारी नहीं होती, फ़िक्र हमेशा कुलियात में जारी होती है। तारीफ़ कर रहे हैं फ़िक्र की, और तारीफ़ में लफ्ज़ बोलेंगे वो जो जुज़ियात कुलियात दोनों को लिए मुश्तरक है, तो ये मायूब थी ये इबारत फ़नी लिहाज से। तो मुसन्निफ़ ने फिर लफ्ज़ माकूल बोला है। माकूल का लफ्ज़ मुख्तस है, किसके साथ? फ़कत कुलियात के इदराक के साथ। दरवाज़े हुआ है नहीं हुआ है? नाराज़ हो के क्यों देख रहे हैं आप? समझ आ गया तो बोले ना, यौमुल अर्बिया है आज, रिलैक्स हो जाए, 2 छुट्टियाँ हैं पूरे हफ्ते में। हमको जितनी छुट्टी जो है वो आखिरी दर्स वाले दिन होती थी, थकावट दूर हो जाती। अच्छा, कहाँ पहुँच गए? ये फ़ायदा समझ में आ गया जरी। व मिनहा, दूसरा फ़ायदा क्या है? अत्तंबीहु अला अन्नल फ़िक्रा इन्नमा यजरी फिल माअकूलात अयल उमूरिल कुलियते अल हासिलते फिल अक्ले दूनल उमूरिल जुज़ियते। लफ्ज़ माकूल इस्तेमाल करके वो तंबीही करना चाहता है, आपको मुतवज्जे करना चाहता है कि फ़िक्र जिस मैदान में जारी होती है वो मैदान कुलियात का मैदान है, जुज़ियात में जारी। ये दूसरा पैदा हो गया। अच्छा भाई, अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि फ़िक्र कुलियात में जारी होती है, जुज़ियात में जारी नहीं होती। वो मटेरियल जिसके अंदर मुनासिब तरतीब दे के किसी चीज़ को कशफ करती है अक्ल, वो मटेरियल कुलियात से लेती है, जुज़ियात से क्यों नहीं लेती? ठीक है, सवाल तो हो गया ना। तो मुसन्निफ़ ने इसका जवाब दिया है, क्यों जुज़ियात में फ़िक्र जारी नहीं होती? क्योंकि फ़इन्नल जुज़्ई ला यकूनु कासिबन वला मुक्तसिबन। जुज़्ई ना कासिब का रोल प्ले कर सकती है, ना मुक्तसिब की हैसियत से मुत्तसिफ हो सकती है। ठीक है, ना ये कासिब है ना ये मुक्तसिब। इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं बन सकती। इस वजह से जुज़ियात के अंदर फ़िक्र जारी नहीं होती। जवाब पहुंच गया है? नहीं पहुंचा है? फ़िक्र कुलियात में जारी होगी, जुज़ियात में जारी। सवाल क्या है? जुज़ियात में क्यों जारी नहीं होगी भाई? क्या जवाब दिया मुसन्निफ़ ने? क्योंकि जुज़ी ना कासिब होती है ना मुक्तसिब होती है। मुअर्रिफ और मुअर्रफ ज़हन में है? याद है? मुअर्रिफ जो होता है कासिब होता है, वो कसब कर रहा है एक ऐसी चीज़ को जो कि अभी ज़हन में वासिल नहीं हुई। तो मुअर्रिफ के ज़रिए जब वो मुअर्रफ की शनाख्त आपको आ जाएगी तो मुअर्रफ क्या कहलाएगा? मुक्तसिब, यानी उसको आपने कसब कर लिया है। तो कासिब और मुक्तसिब ये 2 चीज़ें ज़हन में आ गई ना। मुअर्रिफ और तारीफ़ एक ही चीज़ होती है। तारीफ़ से आप क्या करते हो? एक शय की शनाख्त हासिल करते हो। तो जिसकी शनाख्त हासिल कर रहे हो वो मुक्तसब है। तारीफ़ ये कासिब है, क्योंकि तारीफ़ उसको कसब करके आपके ज़हन तक लेके आई है, वो खुद नहीं आया है। तो ये तारीफ़ और मुअर्रिफ ये क्या काम करता है? कासिब का। तो कासिब और मुक्तसिब ये 2 लफ्ज़ ज़हन में आ गए। मुसन्निफ़ ने जवाब दिया है कि फ़िक्र जुज़ियात में जारी नहीं होती। क्यों नहीं जारी होती? क्योंकि जुज़ी ना कासिब होती है ना मुक्तसिब होती है। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये जवाब मुसन्निफ़ का आपको समझ आ गया है और इसको आप काफ़ी जवाब महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएं। यानी जुज़ी ना मुअर्रफ बन सकती है ना मुअर्रिफ बन सकती है। मुअर्रफ और मुअर्रिफ की तभी तो ले आया ना। मुअर्रफ और मुअर्रिफ ये 2 लफ्ज़ तो वाज़ेह हैं ना, उलमा मुतले हैं। जुज़ी ना मुअर्रफ बन सकती है ना ही ये मुअर्रिफ बन सकती है। जुज़ी ना दलील बन सकती है, यानी सुगरा कुबरा बन सकती है, ना ये नतीजा बन सकती है।
फरमाइए। ये हम रुके तो इसलिए है ना कि ताकि सवारी उठा लें। हैं? जी लियाकत साहब की बारी पहले है, फरमाइए। अच्छा, इश्कार मैं बनाता हूँ, जवाब आप देंगे, चलो ठीक है, फरमाइए। यानी जवाब दिया गया है, ये उस सवाल को मुकम्मल तौर पे उसको जो है वो उसकी तशनगी दूर नहीं की है। तशनगी दूर नहीं हुई तो अभी सवाल जो है वो अपनी हैसियत में बरकरार है। अब ठीक मतलब दिए हुए हैं। जो चीज़ मजहूल है अगर है वो मुफरद तो उसके माने का इदराक हासिल किया जाएगा। अच्छा, और माने का इदराक हासिल किया जाएगा जिस चीज़ को वसीला बनाएगी फ़िक्र, उसे हम तारीफ़ कहते हैं, मुअर्रिफ कहते हैं। ठीक हो गई बात। मजहूल चीज़ अगर क्या है, मुफरद है, तो उसका इदराक और माना समझने के लिए अक्ल जिसको या फ़िक्र जिस शय को वसीला बनाएगी उसे हम क्या कहते हैं, तारीफ़ या मुअर्रिफ। तो ये तारीफ़ और मुअर्रिफ इसे हम कासिब कहते हैं इस्लाहन। और जो माना हमने दर्क किया है इस तारीफ़ के ज़रिए, वो मजहूल माना जब इदराक में आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, मुअर्रफ। तो मुअर्रफ क्या है, मुक्तसब है। अच्छा, और यही कासिब और मुक्तसब ये लफ्ज़ सेम आप दलील में और नतीजे में भी इस्तेमाल करेंगे। शक्ल अवल किसी को याद है, शक्ल अवल में सुगरा कुबरा बना के एक दलील मुकम्मल होती है। सुगरे के साथ आप किसको जोड़ते हैं, कुबरा को। सुगरा कुबरा जोड़ने के बाद आप अगले स्टेप में नतीजे को कशफ कर लेते हैं। तो जिस वक़्त आप सुगरा कुबरा जोड़ रहे हैं उस वक़्त आप क्या कर रहे हैं, मटेरियल जोड़ रहे हैं। जब मटेरियल जोड़ रहे हैं तो फिक्र इस वक़्त जो है वो काम कर रही है। तो जब मुकदमात को जोड़ लेगी समझो कि काशिफ तैयार हो गया है। इसके ज़रिए आप मुक्तसब तक पहुँचेंगे, वो क्या है, नतीजा। तो नतीजे का इल्म और इदराक अक्ल को हासिल होगा इस सुगरे कुबरे को जोड़ने के बाद। तो सुगरे और कुबरे को जो जोड़ा गया है ये कासिब है। इनको जोड़ने के नतीजे में आपको जो है जो कुछ इल्म हासिल हुआ है वो तुम्हारा मुक्तसब है। तो कासिब और मुक्तसब ये दोनों लफ्ज़ मुअर्रिफ मुअर्रफ के लिए भी बोले जाते हैं। यानी मुअर्रिफ मुअर्रफ भी ऐसे मुराद हैं और दलील और नतीजा भी इससे मुराद हैं। ठीक हो गई बात। मुसन्निफ कहता है जुज़ी ना कासिब होती है ना मुक्तसिब होती है। शारे ने कहा है क्यों, आप देखें ना लफ्ज़ कासिब और मुक्तसिब वो बोल के मुअर्रिफ मुअर्रफ को भी यहाँ शामिल कर गया है, दलील और नतीजे को भी शामिल है। तो अगर दोनों को अलग अलग बयान करता ही बात लंबी हो जाती। अगर मसलन यूँ कहता कि भाई जुज़ी ना मुअर्रिफ होती है ना मुअर्रफ, तो फिर आपको हुज्जत और नतीजे के लिए अलग से जो है वो ताबीर लाना पड़ती है। तो कासिब और मुक्तसिब बोल के वो दोनों मकाम को शामिल कर लिया है। जुज़ी ना कासिब होती है ना मुक्तसब। क्या मतलब, जुज़ी ना मुअर्रिफ होती है ना मुअर्रफ, ना जुज़ी हुज्जत बन सकती है ना नतीजा बन सकती है। इस वजह से जुज़ियात के अंदर फ़िक्र जारी नहीं होती। जुज़ियात के अंदर फ़िक्र जारी ना होने का मतलब यह है कि जुज़ियात को वो मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, और मटेरियल की मिसाल कल गुजर चुकी है। अच्छा, तो मुसन्निफ की बात तो समझ आ गई ना। मुसन्निफ की बात समझ आने के बाद अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमने जो सवाल उठाया था कि जुज़ियात के अंदर फ़िक्र जारी नहीं होती, जुज़ियात को बतौर मटेरियल फ़िक्र इस्तेमाल नहीं करती। सवाल यह है कि जुज़ियात में फ़िक्र जारी क्यों नहीं होती, उसने ये जवाब दिया है। अब पूछना यह है कि सवाल के अंदर जो तशनगी है या जो चीज़ उसने सवाल के अंदर सिचुएशन हमने क्रिएट की है उसकी तशनगी दूर हो गई है या सवाल अभी भी बाकी है। बाकी है, यानी बाकी है का मतलब ये कि जवाब जो है ये कंप्लीट जवाब नहीं है, जवाब नाकिस है। जवाब ठीक है मगर कंप्लीट नहीं है। अभी सवाल इंतजार में है। किस चीज के इंतजार में है कि जवाब मुकम्मल हो तो फिर ये अपनी जगह से हटेगा ना। तो तशनगी बाकी है, इसका मतलब है कि सवाल को अपना मुकम्मल हिसाब नहीं मिला है। मुकम्मल हिसाब चाहिए उसको। अगर किसी ने 100 रुपया किसी से लेना हो
और 90 रुपये उसको जो है थमा दिए जाएं, 10 रुपये बकाया तो रहता है ना, आगे बकाया मिलेगा तो सवाल अपनी जगह से हटेगा। आप क्या समझते हैं कि उसका हिसाब चुकता हो गया है या अभी बकाया रहता है उसका? बैठे हैं। हाँ, तो आप लोगों का हैरत और कंफ्यूजन में रहना, परेशान बैठना, इस बात की दलील है कि उसके जवाब के अंदर सवाल के मुताबिक हिसाब किताब बराबर नहीं है। किसी गांव में एक मोमेंट था, जो भी आलम जाकर उसके गांव में मजलिस पढ़ने के लिए जाता तो उनसे पूछता इतरत का माना क्या है, अहल बैत का माना क्या है। तो मुख्तलिफ तरीकों से उलमा उसको समझाते, ये माना, ये माना, ये माना। एक दफ़ा जो है वो मेरे जैसा ज़्यादा कोई अब समझदार बंदा चला गया, उसने फिर वही सवाल पूछा, अल्लामा साहब अहल बैत का क्या माना है? उसने कहा जी अहल बैत का माना है इतरत रसूल। कि साहब बहुत बड़ा आलिम है, आपके आने से पहले जितने लोग भी आए हैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता था, अहल बैत का माना। आपके जाने के बाद जितने भी आएंगे 2 सवाल पूछूंगा, अहल बैत का भी, इतरत का। सवाल हमने उठाया था कि जुज़ियात के अंदर फिक्र जारी नहीं होती। जवाब ये मिला कि क्यों के जुज़ी कासिब और मुक्तसिब नहीं होती। तो फिर आप दूसरा सवाल हम ये पूछेंगे, जुज़ी कासिब और मुक्तसिब क्यों नहीं होती? ये वो तशनगिया है, ये जवाब के अंदर अभी बाकी है। आसान आओ जी, तवज्जो हो गया उलमाए किराम की। हर जुज़ी दूसरी जुज़ी के लिए मुबायन होती है। जुज़ियात के अंदर निस्बत क्या है? निस्बत अरबा की बहस आएगी, हम वहाँ ये नुक्ता उठाएंगे। जुज़ियात के अंदर निस्बत तबायुन की होती है, और तबायुन का मतलब क्या है? हर जुज़ी दूसरी जुज़ी की गैर है, उसकी अदू है। ठीक हो गई बात। और फिक्र जब मटेरियल को जोड़ती है किसी मजहूल चीज तक पहुंचने के लिए, तो एक माने को दूसरे माने के साथ जोड़ने के लिए जरूरी है उन दोनों के दरमियान लज़ूम का रिश्ता हो, यानी लाजिम और मलजूम हों वो दोनों आपस में। शमस के वजूद को लाजिम है नहार का वजूद, ठीक है, लाजिम नहीं है। तलुए शम्स से वजूद नहार तसव्वुर आता है, नहीं आता? क्यों आता है? रिश्ता दरमियान में मौजूद है, लाजिम। अच्छा, हातिम का नाम लो, सखावत ज़हन में आती है? क्यों आती है? क्योंकि उर्फ आम के अंदर इन दोनों के दरमियान लज़ूम का रिश्ता मौजूद है। सरकार अमीर अलैहिस्सलाम का नाम लो, शुजाअत ज़हन में आती है? क्यों? इसलिए कि लाज़िम मलज़ूम का तसव्वुर ज़हन में मौजूद। मशाइख का नाम लो, बुज़दिली का तसव्वुर ज़हन में आता है? आता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने करैक्टर के साथ वो शोहरत जो है उन दोनों के दरमियान क्या, उस शोहरत ने उन दोनों के दरमियान लज़ूम उर्फी या लज़ूम अकली या लज़ूम शरई, मुहिम ये कि उनके दरमियान एक रिश्ता पैदा हो गया है। ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को क्या बोलते हैं? लज़ूम। कि एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ की तरफ जब मुंतकिल होते हो तो दरमियान में क्या होता है? लज़ूम का रिश्ता होता है। ठीक है जी। ये जो लज़ूम का रिश्ता होता है ना, इसकी बुनियाद पे अक्ल जो है मटेरियल को जोड़ती है, ताकि इस लज़ूम के रिश्ते की वजह से एक माने से दूसरे माने की तरफ अक्ल मुंतकिल हो, फिर उससे एक मजहूल की तरफ मुंतकिल हो। और मुबायन, जब एक चीज़ मुबायन होगी दूसरी चीज़ के साथ, जुज़ियात क्या होती हैं एक दूसरे की? मुबायन। तो उनके दरमियान लज़ूम का रिश्ता नहीं है, तो फिर एक जुज़ी से दूसरी जुज़ी की तरफ अक्ल मुंतकिल, जब मुंतकिल ही नहीं हो सकती तो फिर इनमें से ना कोई मुअर्रिफ बन सकती है, ना कोई दलील बन सकती है, ना कोई हिसाब बराबर हुआ है। 10 रुपये चुकते हो गए हैं ना वापस। फ़इन्नल जुज़ी, जुज़ियात के अंदर फिक्र जारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लिअन्नल जुज़ी ला यकूनु कासिबन वला, क्योंकि जुज़ी कासिब और मुक्तसिब। अच्छा, क्यों नहीं कासिब मुक्तसिब बन सकती?
क्योंकि कासिब और मुक्तसिब बनने के लिए कासिब और मुक्तसिब इन दोनों के दरमियान रिश्ता चाहिए लजूम का, और जुजियात एक दूसरे की मुबायन होती हैं, उनके दरमियान लजूम का रिश्ता नहीं होता है। शायद जुजी कुल्ली को लाजिम होती है, इसका मतलब है जुजी ना जुजी की लाजिम होती है, ना जुजी कुल्ली की लाजिम होती है। कुल्ली के जरिए जब आप जुजी तक पहुंचते हो तो इस वजह से नहीं पहुंचते हो कि ये उसको लाजिम है, इस वजह से पहुंचते हो क्योंकि वो इसकी मिस्दाक है। वह मिन्हा मिसाल के लिए मजीद रुक जाएं। मानी को एक दूसरे के साथ रिश्ता देख के जोड़ा जाता है, फिर वो दूसरी चीज़ तक पहुंचता है। ठीक हो गई बात। असल में ये चीज़ें आगे आ रही थी मतन के अंदर, तो इसलिए कोई मतलब ऐसे हैं जो मतन के अंदर मौजूद हैं, तो एडवांस उठा के ले आता हूँ, तो तरतीब आगे पीछे हो जाती। मिसालें इसकी जो है उमर की बहस में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ चूँकि तफसीली बहस करेंगे, जैसे कल हमने फ़िक्र की बहस की, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इतना काफ़ी है। तो आप चाहते हैं मैं एक मिसाल इसकी दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक बंदा इन लफ्ज़ इंसान के माने को नहीं जानता, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या करेगा? जिन्स पहले लाएगा, मफ़हूम आम है, जिन्स के साथ फासिल जोड़ेगा, ठीक है। जिन्स क्यों लाई जाती है? ताकि जहाँ तक तुम्हारा एहतिमाल है कि इसके दायरे में ये आएगा, तो वहाँ उस अपने मुमकिन एहतिमाल के दायरे तक उसको शामिल करने के लिए आप जिन्स लाएंगे, ताकि जो है ये चीज़ जिसका आप तारफ़ चाहते हो वो इसके दायरे के अंदर शामिल हो जाए। और मिसाल आसान देता हूँ आपको, ये थोड़ी मिसाल जो है चूँकि आप रोज़ पढ़ते हैं तो शायद रोज़ पढ़ी जाने वाली मिसालें जो है वो इंसान उनको जो है वो मुतवज्जे नहीं होता है। आपकी अंगूठी गिर गई है, ठीक है। जो चीज़ गिर जाए, गुम हो जाए, वो मजहूल होती है, मालूम होती है। पहले तो ये तय कर लो, गुमशुदा चीज़ मजहूल है या मालूम है? मजहूल है, यानी पता नहीं कहाँ गिरी है। ठीक है, अलामत से कैसे तलाश करोगे इसको? आप दरस में जाते हो, सकन में जाते हो, मुबैसे में जाते हो, फलां दोस्त के घर जाते हो, तो 4 जगह है जहां आप कसरत से आते जाते हो, ठीक है। अच्छा, कूफा नहीं जाते हो, हिला नहीं जाते हो, सुकुल कबीर में नहीं जाते हो, तो जहां जहां आप नहीं जाते हो उन मकान पे जाके तलाश करना मिल जाए। कहाँ तलाश करोगे? जहाँ अक्ल एहतिमाल दे रहे, एहतिमाल के दायरे में आप सारे वो मकान ले आओगे, सारी जगह वो ले आओगे जिन जगहों पर आप एहतिमाल दे रहे हैं। तो एहतिमाल के ज़रिए आप क्या करेंगे? पहले तो वो सारे मकान जो है वो आप जहन में लाएंगे कि यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। तो एहतिमाल के दायरे से वो मकान अलग हो जाएंगे जहाँ एहतिमाल, ये जिन्स का यही काम होता है। उसके बाद फिर उन्हीं मकानात पे फ़र्दन फ़र्दन जाके आप क्या करेंगे? जो फ़र्दन फ़र्दन आप जो है वो पूछना शुरू हो गए हैं या ढूंढना शुरू हो गए हैं, या फासल का काम शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा, तो आप मदरसे में आए, आपने दोस्तों से पूछा, क्लास के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यहाँ नहीं गिरी, अगर गिरी होती तो हम देख लेते, या किसी ने उठाई होती तो बता देते। किसी ने बताया नहीं है, गिरी हुई देखी नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं गिरी है, ठीक है। जहाँ वज़ू करता हूँ वहाँ जाके देखता हूँ, वहाँ भी। अच्छा, जहाँ मोबाइल से बैठते हैं वहाँ जो है आदत है, अंगूठी खोलते रहते हैं, फिर पहनते रहते हैं, बहस भी करते रहते हैं। वर्कआउट रहा था, अंगूठी उठा के जो है वहाँ रख दिया हमने, किताब उठाई, चले गए, गए वहाँ जाके देखा वो क्लीन पे हाँ पड़ी हुई है,
ठीक हो गई बात। तो अक्ल जो है वो अंगूठी तक पहुंची है, तरतीब दे के पहुंची है, ठीक है, या डायरेक्ट पहुंची है? तरतीब दे के पहुंची है। ये जो तरतीब दी है ना, ये है फिक्र। जो आपने मटेरियल यूज किया है, ये फिक्र की जौलानगाह है। ये मिसाल मैं रोज़मर्रा की मिसाल ला रहा हूँ, और कल मैंने कहा था हर मुफक्किर का उसके पेशे के हिसाब से मटेरियल होगा। तो अंगूठी ढूंढने के लिए आप जिन्स और फासिल नहीं लाएंगे, क्योंकि जिन्स और फासिल माने मजहूल को ढूंढने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और वो मिसाल चूँकि आम थी, इसलिए मैं जो है वो एक ऐसी मिसाल की तरफ लेके आया हूँ जो करीबन फाम हो जाए। तो सिर्फ नुक्ता ये समझाना था कि अक्ल जुज़ियात के अंदर, या सॉरी, अपने मटेरियल को जोड़ती कैसे है और मजहूल तक पहुँचती कैसे। इसकी और मिसाल आपको दूँ। किसी ज़माने में ख़त लिखे जाते थे, अब तो डायरेक्ट कॉल होती है ना। जब यहाँ ख़त लिखेंगे पाकिस्तान, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाएगा? पाकिस्तान, ठीक, ताकि डाकिया जो है जब अपने इंटरनेशनल उसकी डाक जो है वो देख के अलहदा कर ले। ये जो जहाज़ वाले होते हैं ना, आपका सामान, वो पहले जो है उसका जो है वो लिखते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ से जाना, ताकि जहाँ आपकी फ़्लाइट चेंज हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इराक में हो, आपका जहाज़ अमेरिका, बैग अमेरिका चला जाए। समझ गए ना बात। तो ख़त के ऊपर पहले मुल्क लिखा जाएगा, तो ये ख़त आपके मुल्क में चला जाएगा। मुल्क में जाने के बाद फिर आपका सूबा लिखा जाएगा, सूबे के बाद फिर आपका ज़िला, सूबे से ज़िले पर पहुंचेगा, ज़िले के बाद तहसील, तहसील के बाद डाकखाना शहर एरिया, एरिया के बाद फिर आपका महल्ला, कूचा नंबर, गली नंबर, ठीक है, और गली नंबर के बाद फिर तक बाबा, हाँ ज़ायद रहता है इधर भाई, ये उसका खाता है। ये फिक्र है, ये तरतीब है। तो उसने, डाकिये ने देखा हुआ था आपको, ढूंढ लिया ना खात के मालिक को, वो मजहूल तक पहुंचा या नहीं पहुंचा है। ये एक तरीका है गुफ्तगू का, ये एक तरीका है फिक्र के इस्तेमाल का। वापस आइए, वह मिनहा, उन फवाद में से एक फ़ायदा क्या है? रियायतुल साज। रियायतुल साज क्या होती है? जो शोरा लोग बैठे हैं, अजीब लोग बैठे हैं, ये जानते होंगे कि लफ्ज़ जो है वो रदीफ काफ़िया मिला के बोलने को रियायतुल सजा कहते हैं। तो मुसन्निफ की इबारत में जो है वो क्या लफ्ज़ था? माकूल है इला अमरन मजहूल। तो मजहूल जो है वो माकूल के साथ जो है वो इसकी काफ़िया बंदी ठीक होती है, मालूम के साथ नहीं बनती। मालूम और मजहूल, मजहूल की काफ़िया बंदी अगर देखी जाए तो माकूल के साथ ज़्यादा खूबसूरत है, रियायत सजाइए। वाज़ेह हो गई बात। अच्छा जी, फिक्र के अंदर इंसान खता कर जाता है, मटेरियल जोड़ने में इंसान खता कर जाता है। तो अब मटेरियल जोड़ता है जिस वक़्त मिस्त्री, तो क्या करता है? साथ उसने एक वो देखा हुआ होगा जो शावल बोलते हैं उसको, मिस्री अपनी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? शावल। तो शावल क्या करता है? ये दीवार सीधी जा रही है, या ये जो मैं मवाद जोड़ रहा हूँ ये सीधा सीधा जुड़ता हुआ जा रहा है, या टेढ़ा तो नहीं जा रहा? तो साथ ही चेक रखा हुआ था, इसने नहीं रखा होता। तो अब फिक्र जो है क्या है? वो है मटेरियल को मुनासिब तरतीब से जोड़ना। जब आप मटेरियल को मुनासिब तरतीब से जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में ख़ता हो जाती है। तो जब मिस्त्री को जो है वो एक शावल की ज़रूरत है, तो आपको भी एक शावल की ज़रूरत है ना, तो मटेरियल जोड़ने में आप ख़ता ना करें। तो वो आला, वो शावल जिसके ज़रिए आप लोग अपनी फ़िक्र को इस्तेमाल करते वक्त, मटेरियल को जोड़ते वक्त ख़ता से बच सकते हैं, उस आले का नाम, उस शावल का नाम क्या है जी? मंतिक है। तो मंतिक के कवानीन आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे। अगर इनकी रोशनी में आप मटेरियल को जोड़ते हैं तो आपकी फ़िक्र हमेशा खता से महफूज रहेगी। कानून हुआ लफ्ज़ुन यूनानियुन, ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और लफ्ज़ुन सुरयानियुन, या सुरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मौज़ूउन फ़िल अस्ले ले मिस्तारिल किताबत, किताबत का यानी लिखाई का, लिखना चाहते हैं आप, तो उसका जो मिस्तर होता है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। क्या क्या बोलते हैं हम इसको अपनी ज़ुबान में? मिस्तर को पैमाना, फुटा, चलो ठीक हो गया। वफ़िल इस्तिलाह, अब आओ जी
कानून ये तो उसका होगा लफ्जी माना, इस्तिलाही माना क्या है कानून का? कहते हैं इस्तिलाह में कानून एक कायदा कुलिया को कहते हैं। कानून किसे कहते हैं? एक कुल्ली कायदे को, जिस कुल्ली कायदे के ज़रिए उसके मसादीक, उसकी जुज़ियात के हुक्म को पहचान लिया जाए या उन पर हुक्म लगाने के लिए इस कानून को मुबर्रर करार दिया जाए। तो जो है बंदे ने सिग्नल तोड़ा है, शुरती ने उसका चालान लिख दिया, भाई इसका चालान तूने क्यों किया है? फौरन वो जवाब देगा क्योंकि गवर्नमेंट के कानून में लिखा हुआ है सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपये। तो उसने जो चालान किया है ये अमल है, ये अमल सही है या गलत है? इसकी सेहत और गलती को प्रूव करने के लिए हवाला किसका देगा? ठीक हो गई बात? तो कानून क्या होता है? जुज़इयात का फैसला करने के लिए, जुज़इयात के ऊपर हुक्म लागू करने के लिए ये कानून मुबर्रर और दलील के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कानून दलील और मुबर्रर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ऐसे कुलिये कायदे को, ऐसे ज़ाब्ते को कानून कहते हैं इस्तिलाहन। ठीक हो गई बात? तो इसका मतलब यह है कि कानून भी दलील ही होता है। याद है हमने कहा था कि पूरी दुनिया का निज़ाम दो चीज़ों पे चल रहा है, एक एतमाद है, एक कानून है, दलील है। तो अब कानून जो है ये भी एक दलील ही होती है जिसके ज़रिए जुज़ियात का फैसला किया जाता है, मसादीक का, इस कानून के जो मसादीक हैं उनका फैसला दिया जाता है। कज़ियातुन कुलियातुन, एक कज़िया कुलिया होता है, तो रफ़ो मिनहा, पहचाना जाता है, मिनहा इस कानून की रोशनी में, अहकामो जुज़ियाते मौज़ूएहा, इस कानून के मौजू के तहत दर्ज होने वाले जुज़ियात। जुज़ियात क्या होते हैं? मसादीक। जुज़ियात से मुराद इसके मसादीक हैं, क्योंकि ये कायदा क्या है? कुल्ली है, और कुल्ली के तहत जो चीज़ दर्ज हो वो उस कुल्ली की मसादीक होते हैं। तो लफ्ज़ जुज़ियात से मुराद क्या है? मसादीक। उस कायदे के मौजू के जो मसादीक हैं, उन मसादीक पर क्या हुक्म लगाना है, कौन सा हुक्म लगेगा। अब इस कौन सा हुक्म का जवाब आपको इस कानून से पता चलेगा। कानून से पहचानेंगे आप कि इसके मिसदाक पर कौन सा हुक्म लगाया जाएगा। मिसाल क्या दिया उसने? का कौल नुहात कुल्लु फ़ाइलिन मरफू है। ठीक है जी। तो अब कुल्लु फ़ाइलिन मरफू, फ़ाइल जो है इस कानून का मौजू है। इस कानून का मौजू क्या है? फ़ाइल। मौजू मामूल तो समझते हो ना, ये कज़िया है या नहीं है? कज़िये के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मौजू और मौजू क्या है इसका? फ़ाइल। अब फ़ाइल के जो मसादीक हैं इबारत में, उन मसादीक पर कौन सा इराब लगाना है? ज़बर का, ज़ेर का, पेश का। कहता है जो इराब लगाया जाएगा ना, अब आपको अगर पता नहीं चल रहा कि भी कौन सा इराब इस पर मैं लगाऊं, तो कहता है इस कानून से आपको पता चलेगा कि कौन सा इराब लगाना है। कानून जो है ये आपको वहाँ से रहनुमाई देगा। ठीक है। और अगर आप उस पर इराब लगा देते हो रफ़ा का, और कोई दूसरा बंदा आपको इश्काल देता है कि आपने जो है ज़ाराबा ज़ायदुन, ज़ायद के ऊपर रफ़ा क्यों पढ़ा है, तो क्यों के जवाब में दलील क्या पेश करोगे? कानून को। कानून क्या होता है? अपने जुज़ियात के हकाम की, अपने मसादिक पर लगने वाले हकाम की दलील होता है। फ़इन्नहु हुक्मा कुल्लियुन, कहाँ है? फ़इन्नहु हुक्मुन, अफ़न फ़इन्नहु हुक्मुन कुल्लियुन, ये जो मरफू का हुक्म लगाया गया है ना, ये जो मरफू इस कज़िये के अंदर बतौर महमूल आया है, बतौर हुक्म आया है, ये कुल्ली हुक्म है।
جو لامو من ہو، یا یہ جو قانون ہے کلو فاعل مرفوعون، یہ ایک کلی قانون ہے، حکمن یہ کلی حکم ہے، یعنی کلی فیصلہ ہے. جو لامو من ہو، اس کلی فیصلے سے معلوم کیا جائے گا. کیا معلوم کیا جائے گا؟ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے مصادیق پہ کون سا اعراب دینا ہے، تو اس کون سا کا جواب آپ کو اسی کلی قانون سے پتہ چلے گا. یعلم منہ احکام الجزیات الفاعل، فاعل کے مصادیق کا حکم اس قاعدے سے آپ کو معلوم پڑے گا. قولہ، مصنف کا قول. میں عبارت کو اس لیے آگے بھگا رہا ہوں چونکہ درس کل جو ہے وہ سیر حاصل ہو چکا ہے اور یہ نکات بار بار رپیٹ بھی ہو چکے ہیں. وقد یقع فیہ الخطا، اور یہ جو فکر جس کی ڈیفینیشن ہم نے کل کے درس میں بیان کی ہے، اس فکر کے اندر قد یقع، قد کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کبھی خطا واقع ہو سکتی ہے، ہمیشہ نہ، کبھی کبھی. اچھا بھئی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ خطا کے اندر فکر واقع ہو سکتی ہے، فکر کے اندر خطا واقع ہو سکتی ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے بے دلیل. دلیل یہ ہے خطا واقع ہونے کی، ان الفکر قد ینتہی الی نتیجۃ حدوث العالم. غور و فکر کے بعد کچھ لوگوں کی فکر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ حادث ہے. حادث کسے کہتے ہیں؟ مسبوق بالعدم کو، جو پہلے نہ ہو پھر بعد میں وجود میں آئے. وقد ینتہی الی نقیضھا، اور کچھ مفکرین دنیا میں ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو اس زمانے کو کیا مانتے ہیں؟ آپ کو بات عجیب لگی ہے چونکہ آپ حادث کے قائل ہیں، تو تھوڑا سا زمانے کے لیول پہ آ کے سوچو نا. بندے ایسے مل جائیں گے جو یہ فکر رکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. کسی دور میں یہ تھا کہ زمین ساکن ہے، چاند سے متحرک، پھر آیا جنالا اس کا الٹ ہے، پھر آپ زمانہ کیا ترقی کیا ہے، دونوں متحرک ہیں. سمجھ بھی ایسے ہے. جدید کیا سائنس کی تحقیق ہے کہ زمین بھی متحرک ہے. اچھا، تو یہ جو نظریات میں یا نتائج میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کیوں آتی رہتی ہے؟ کہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمین ساکن ہے تب دلیل نہیں تھی؟ دلیل تھی، مگر جس دلیل کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچے وہ دلیل خطا پہ مشتمل تھی. پھر ایک دوسری دلیل آئی، اس کے ذریعے نتیجے پر پہنچے کہ زمین متحرک ہے، ساکن نہیں ہے. تو اب دنیا میں ایسے مفکرین بھی موجود ہیں جو اپنی فکر کو استعمال کرنے کے بعد کس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ زمانہ قدیم ہے. کچھ نے کہا یہ جو دہریے ہیں آٹومیٹک کے کہل ہیں، اور رشین کی 6-7 ریاستیں ہیں یار، آپ کو رشیا بھیجنا پڑے گا یار. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ زمانے کو، دنیا کو، عالم کو قدیم سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان یا اہل کتاب لوگ جس خدا کو مانتے ہیں کہ اس نے کائنات کو بنائی ہے، نہ کوئی اس کا ثانے، کوئی عقل مدبر اس کے پیچھے، آٹومیٹک ہے یہ رضا، آٹومیٹک ہے. کیا ہے؟ اس لیے ان کو کیا بولتے ہیں؟ دہریہ، مشرک. اچھا، وقد ینتہی الی نقیضھا، کچھ لوگوں کی فکر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ نقیضھا یعنی حدوث عالم کی نقیص کا قدم العالم، زمانہ کیا ہے؟ قدیم ہے. فاحد الفکران خطاؤن حینئذ لا محالہ. تو اب ایک کہتا ہے زمانہ قدیم ہے، ایک کہتا ہے زمانہ حادث ہے، تو لا محالہ ان دونوں میں سے ایک فکر کیا ہے جی؟ خطا ہے. بھئی دونوں کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے؟ کیونکہ یہ دونوں نتیجے ایک دوسرے کی نقیض ہیں، اور نقیضین میں سے ہمیشہ ایک صادق ہوتی ہے، ایک کاذب. لا محالہ پھر ایک کاذب ہے، ایک وَإِلَّا لازم اجتماع النقیضین. اگر دونوں کو صادق مانو گے تو اجتماع نقیضین ہو جائے گا، نقیضین کے درمیان اجتماع نہیں ہو سکتا. فلا بد من قاعدۃ کلیۃ، جب یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کی فکر میں خطا واقع ہو سکتی ہے اور انسان اپنی فکر کے استعمال میں خطا کا مرتکب رہتا ہے، ٹھیک، مشاہدات، تجربات، اپنی زندگی ساری جو ہے وہ خطاؤں سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر موجود ہے ہر انسان کے. مفکر علماء سب خطا کرتے ہیں. جب خطا فکری موجود ہے تو فلا بد، اب نتیجہ یہ نکلا، ضروری ہے من قاعدۃ کلیۃ، ایک کلی قانون ہونا چاہیے، لو رؤیت، جس کی پابندی کی جائے، جس کی سپورٹ لی جائے، جس کا سہارا لیا جائے،
लम याकाउ अल खताउ फिल फिक्र, तो फिक्र में खता वाक़ ना हो सके। तो खता जिस किस्म की होती है उसको बचाने वाला आला भी उसी के हिसाब से होता है। खता है जी लाइन आड़ी टीढ़ी खींचने में, ठीक है, आप खत खींचना चाहते हैं तो सीधा नहीं खींच सकते हो, टेढ़ी लकीरें लगती हैं, तो टेढ़ी लकीर खता है ना। तो अब जिस किस्म की खता है उस खता से बचाने के लिए आप जो आला इस्तेमाल करेंगे वो भी उसी खता के हिसाब से होगा। तो ये मस्तर लेकर आएगा। मिस्त्री की खता क्या है? दीवार का किसी जानिब जो है झुक जाना, सीधा स्ट्रेट ना रहना। तो वो जो अपनी खता को बचाने के लिए जिस आले का सहारा लेगा वो क्या है? क्या नाम दिया अभी हमने? हैं यार वो जो धागे के साथ लगाते हैं, शावल। अच्छा, वो शावल लगाएगा। ठीक हो गई बात। तो ये जो डिवाइस जब कंपनी ने तैयार किया है तो उनके पास भी एक आला मौजूद है जिससे वो चेक करते हैं कि कारीगर ने, इंजीनियर ने इसके पार्ट ठीक से फिट किए हैं या खता की है। या दोबारा खोल के चेक करते हैं कि खता तो नहीं है। डिवाइस है चेक करने की। ठीक हो गई ना बात। अच्छा, तो खता को चेक करने के लिए या खता से बचाने के लिए हर एक के पास एक आला है, जिस आले की मदद से हर मुफक्किर अपने शोबे के जो मकाम तफकीर है जहाँ उसने अपने फ़िक्र को इस्तेमाल करना है, तो हर शोबे के मुफक्किर के पास अपने शोबे के हिसाब से एक आला मौजूद है जिसका वो सहारा लेता है और अपने शुगल में, अपने अमल में, अपनी कारीगरी में वो खता से महफूज रहता है। अच्छा जी, तो फ़िक्र करना ये उलमा का शोबा है। ठीक है, फ़िक्र करना उलमा का शोबा है। दीनी उमूर में, हदीस में, कुरान में, आयत में बहुत सारे मकामात हैं जहाँ उलमा को तफ़कीर करने की ज़रूरत है। तो तफ़कीर करते हुए ख़ता हो सकती है। तो अब उलमा को अपने शोबे के लिहाज से एक आले की ज़रूरत है जो इनको ख़ताए फ़िक्री से बचा सके। तो इनके शोबे के मुताबिक जो आला इनकी खता को बचाने से इनके लिए कारआमद हो सकता है वो क्या है? इल्म मंतिक के कवानीन है, यानी इल्म मंतिक है। फ़क़द साबता, तो अब यहाँ से क्या साबित हो गया? एहतियाजुल नास इलल मंतिक, लोग मंतिक पढ़ने के मोहताज हैं। क्यों? फिल इसमत अनिल खताए फिल फ़िक्र, ताकि अपनी फ़िक्र में खता के इर्तिकाब से महफूज रह सकें। और ये एहतियाज हमने साबित की है बेसलास मुकदमात, 3 अदद मुकदमात की ज़रिए या उनकी मदद से। 3 अदद मुकदमात हमने तय किए हैं। अच्छा भाई देखो, जब से हमने सफ़र शुरू किया है ना उस वक़्त से लेकर ना आज तक, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते तो हो रहे हैं ना, तो सिर्फ 3 मुकदमात ही हमने पढ़े हैं। ठीक है, और गुफ्तगू जब लंबी हो जाए तो मुकदमात तो फिर उस तवील गुफ्तगू के अंदर क्या हो गए? गुम हो गए ना। तो मुसन्निफ ने या शारह ने फिर मुनासिब समझा कि वो इतनी बड़ी गुफ्तगू जो 2 हफ्ते पे मुश्तमिल हो गई है, उस सारी गुफ्तगू से 3 मुकदमात को, जैसे पानी से मछली पकड़ी जाती है, आपको जो है वो खूबसूरत तरीके से मुलखस करके दिखा दे। कहता है वो 3 मुकदमात जो इस 2 हफ्ते के दरमियान हमने पढ़े हैं वो ये हैं। अल मुकदमा उला इन्नल इल्मा इम्मा तसव्वुर व इम्मा तस्दीक, इल्म की 2 किस्में हैं, या इल्म तसव्वुर होता है या, ये पहला मुकदमा है। मुकदमा सानी क्या है? इन्ना कुल्लन मिनहुमा इम्मा अन यहसुलु बिला नज़र और यहसुलु बिल नज़र, इन दोनों में से हर एक या नजरी होता है या बदही होता है। ये दूसरा मुकदमा हो गया। तीसरा मुकदमा अन्न नज़रा कद याको फ़ील ख़ता, और जो इल्म आप फ़िक्र और नज़र के ज़रिए हासिल करते हो उस इल्म में फ़िक्र इस्तेमाल करते वक्त फ़िक्र के अंदर ख़ता वाक़े हो जाती है। 3 मुकदमात हो गए। फ़हाज़िल मुकदमात अस्सलास तुफ़ीद, इन 3 मुकदमात से हमने ये समझा क्या? एहतियाजुन नास, लोग मोहताज हैं। मुकदमात पकड़ लिया ना उसने? नहीं पकड़े अभी तक, पकड़ लिए हैं। तब सारी गुफ्तगू जो है साइड पर रख दो। वो क्या थी? तफसीलात थी, ज़रूरत से ज़्यादा हमने गुफ्तगू तवील कर दी। लेकिन मुकदमात जो मौक़िफ़, जो नतीजा मुसन्निफ़ देना चाहता है। अल्लामा साहब आपने पूछा था ना
کہ وہ مجہول چیز تک پہنچنے کے لیے ترتیب کیسے دی جاتی ہے. یہ 3 مقدمات وہی ترتیب کی مثال ہیں. ٹھیک ہے. علامہ صاحب نے سوال کیا کہ ذرا ایک مثال دیں کہ کیسے جو ہے وہ معلومات کو ترتیب دے کے ایک مجہول چیز تک پہنچا جاتا ہے. منطق کے محتاج ہیں لوگ، منطق کے محتاج نہیں ہیں. یہ چیز ہم نہیں مانتے، مجہول ہے، اس پر ہمارا ایمان اور تصدیق نہیں رکھتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے لیے مجہول ہے. منطق کا مفید ہونا یہ بات مجہول ہے. اس مجہول چیز تک وہ پہنچا ہے. 3 عدد مقدمات کو ترتیب دیا ہے. پہلا مقدمہ یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ. تو یہ مثال جو ہے، ابھی میں نے یہ جو 3 مقدمات رپیٹ کیے ہیں، کس کی مثال ہے؟ ابھی ہم نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا بھائی؟ یہ کلیات کو آپ نے ترتیب دے کے ایک مجہول چیز تک پہنچا. یہ 3 مقدمات جو ہیں ثابت کریں گے لوگ محتاج ہیں فی التحرز عن الخطا. تحرز عن الخطا یعنی خطا سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے. فی الفکر، مقام فکر میں. الا قانون، ایک قانون کی طرف محتاج ہے. وذالک، اور وہ قانون کیا ہے؟ هو المنطق، وہ منطق ہے. وعلم من هذا وعلماء من هذا التعریف المنطق، وعلماء من هذا تعریف المنطق. من هذا کا اشارہ کدھر ہے؟ احتیاج الناس سے. نا مقدمات ثلاثہ، مقدمات ثلاثہ سے ہم نے ثابت کیا لوگ منطق کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے. مقدمات ثلاثہ سے کیا ثابت ہوا ہے؟ لوگ منطق کے محتاج ہیں. اور جو منطق کی طرف احتیاج ہے وہ کیوں ہے احتیاج؟ کیونکہ منطق کے اندر ایک فائدہ چھپا ہوا ہے. یاد ہے ہم نے جو ہے وہ احتیاج کا قانون بیان کیا تھا. لوگ چیزوں کی طرف محتاج کیوں ہوتے ہیں؟ اس چیز کے اندر ایک فائدہ موجود ہے. اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ چیزوں کے، جس فائدے کو سامنے رکھ کے تمہیں احتیاج ہے اس چیز کی، وہ فائدہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ صفت. تو فائدہ 2 رول پلے کرے گا. نمبر 1، لوگ اس فائدے کی وجہ سے اس کے محتاج ہوں گے. نمبر 2، وہ فائدہ اسی چیز کی کیا ہوتا ہے؟ صفت ہوتا ہے. تو 2 چیزیں ہو گئی نا. تو فائدہ جو ہے وہ 2 چیزیں بیان کرے گا، لوگوں کی احتیاج کو، اور جس کے اندر یہ فائدہ پایا جاتا ہے اس کی یہ صفت ہے، اس کی یہ خوبی ہے، اس کی یہ پہچان ہے. ٹھیک ہے نا. تو فائدہ چیز کی خوبی ہوتا ہے نا، خوبی چیز کی پہچان ہوتی ہے. اور پہچان کو کیا بولتے ہیں؟ تعریف. وعلماء من ھذا، یہ جو منطق کا ہم نے فائدہ بیان کیا ہے، اس فائدے کے بیان سے معلوم ہو گئی تعریف المنطق ایضاً، منطق کی تعریف بھی ایضاً. ایضاً کیا مطلب؟ یعنی اسی فائدے سے ہم نے 2 چیزیں ثابت کی ہیں، ایک لوگوں کی احتیاج، دوسرا منطق کی تعریف. بے نہ ہو، اور تعریف یہ ہے قانون تاسم مراعات حال ذہن. تو ہم نے منطق کی جو تعریف کی ہے، یا منطق کی جو ہم نے پہچان حاصل کیا ہے، کس کے ذریعے حاصل کیا ہے؟ منطق کے اندر جو فائدہ چھپا ہوا ہے اسی فائدے کے ذریعے ہم نے منطق کو پہچانا ہے. وہی فائدہ اس منطق کی پہچان ہے، وہی فائدہ ہی منطق کی تعارف اور شناخت ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ خطائے فکری سے بچانا. تو خطائے فکری کیا ہو جائے گا؟ منطق کے لیے معرف ہو جائے گا. تو یہاں سے منطق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی. ٹھیک ہے. فہا ہونا علماء امران من الامور الثلاثہ. یہاں تک جی 3 میں سے 2 چیزیں معلوم ہو گئیں. اللہ تی وضعیات المقدمہ علیہ بیانہا، جن 3 چیزوں کے لیے یہ مقدمہ ہم نے وضع کیا تھا: منطق کی تعریف، منطق کی احتیاج، اور تیسری چیز ہے منطق کی موضوع. وباقی الکلام فی الامر الثالث، اور تیسری چیز باقی رہ گئی وہ ہے تحقیق ان موضوع المنطق. منطق کے موضوع کی تحقیق دینا چاہتے ہیں کہ ماذا، وہ کیا ہے، منطق کا موضوع کیا شے ہے. فاشارہ الیہ بقولہ، منطق کے موضوع کی طرف اس نے اشارہ دیا ہے اپنی عبارت لفظ موضوع کے ساتھ، جس کا واضح بیان انشاءاللہ آئے گا آئندہ درس میں. لیکن جاتے ہوئے تھوڑا ہوم ورک لے لو، اور وقت جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے. جہاں اتنی تکلیف آپ نے برداشت کی ہے تو 2-3 منٹ جو ہے وہ اور آپ کو زحمت دیں گے. ایک درس ہم نے 2 زبانوں میں پڑھا ہے، اور روزانہ ایسے ہی کرتے ہیں. تشریح اردو میں، تطبیق عربی میں. تو ایک درس ہم 2 زبانوں میں روز پڑھتے ہیں. تشریح اردو میں کرتے ہیں، تطبیق عربی میں کرتے ہیں. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے لفظ، ایک ہے معنی. انسان جب کسی غیر کی زبان سیکھتا ہے، مادری زبان کے علاوہ کسی اور قوم کی، ملک کی زبان سیکھتا ہے،
تو کیا سیکھتا ہے؟ صرف دوسروں کی زبان کے الفاظ سیکھتا ہے. نوٹ کرو، دوسروں کی زبان کے صرف الفاظ سیکھتا ہے. معنی کیوں نہیں سیکھتا؟ کیونکہ وہی معنی اس کی اپنی زبان کے اندر پہلے ہی، اور پوری دنیا میں معانی سیم ہیں، صرف الفاظ متعدد ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ غیر کی زبان کے ہم محتاج ہیں. مثلا ہم عربی کے، ہمارے باقی دوست جو ہیں وہ انگلش کے. کیوں محتاج ہیں؟ اس لیے کہ جو علوم ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہ علوم ہماری اپنی زبان میں میسر نہیں ہیں. وہ علوم جو ہمیں مطلوب ہیں وہ غیر کی زبان میں لکھے گئے ہیں، ہماری اپنی زبان میں ہمیں میسر نہیں ہے. تو چونکہ ہماری زبان میں موجود نہیں ہے، ہوتے تو پھر ہم اپنی زبان میں پڑھتے، تو پھر ایک درس کے دو نہ بنتے، ایک ہی درس بنتا. وہ غیر کی زبان میں ہے، تو علم چونکہ ہمارا مطلوب ہے وہ ہے غیر کی زبان میں، تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس غیر کی زبان کو سیکھیں، تاکہ پھر وہ علم ہم پڑھ سکیں ان کی زبان میں جو ہمارا مطلوبہ علم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو غیر کی زبان کے ہم محتاج اس لیے ہوئے ہیں چونکہ جو ہمارا مطلوبہ علم ہے وہ ان کی زبان میں لکھا گیا ہے. کاش ہماری اپنی زبان میں ہوتا تو پھر ہم اپنی زبان میں اسے پڑھتے، تو ایک درس کا ایک ہی درس ہوتا. تو واضح ہو گئی بات؟ اور یاد رکھو، لینگویج ہے، زبان ہے، کسی کی آپ سیکھتے ہو، یاد کرتے ہو، یا تمہیں کسی کی زبان آتی ہے. زبان کا سیکھنا، لینگویج کا سیکھنا، یہ تمہاری ایک اعزازی صفت ہے، ایک ایڈونچر ہے. زبان کا سیکھنا کوئی علم نہیں ہے. مت یہ سمجھنا کہ ہمیں عربی آتی ہے تو ہم عربی کے عالم ہیں، انگلش آتی ہے تو ہم عالم ہیں. یہ انگلش ہے، یہ عربی ہے، یہ لینگویج ہے. آپ کو ایک سے زیادہ زبانیں آتی ہیں، یہ اعزازی صفت ہے تمہاری، ایڈونچر ہے. یہ کوئی تمہارے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے. کسی کی زبان کا آنا اگر علم کی دلیل ہے تو پھر دنیا میں کوئی عرب بدو نہ ہوتا، دنیا میں کوئی انگریز جاہل نہ ہوتا. اگر وہ خود جن کی اپنی زبان ہے ان کے اندر وہ اپنے جو ہے وہ زبان بول کے بھی جاہل ہیں، تو زبان تو تم کہہ رہے ہو علم ہے. زبان علم ہے تو خود وہ زبان کے مالک خود آپ کیوں جاہل ہیں؟ عرب بدو موجود ہے نہیں ہے؟ انگریز جاہل ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ تو انگلش اگر علم ہے تو پھر وہ کیوں جاہل ہے؟ عربی علم ہے تو پھر عرب میں بدو کیوں موجود ہے؟ بھئی یہ لینگویج ہیں. لینگویج ایڈونچر ہوتا ہے، اعزازی صفت ہوتی ہے. یہ کوئی علم، شاید آپ میں سے کوئی یہ خیال کر رہا ہو کہ بلا وہ ان کی تو اپنی مادری زبان ہے اس لیے ان کے لیے یہ علم شمار نہیں ہوگی، لیکن دوسری زبان سے آنے والا بندہ جو سیکھے گا اس کے لیے تو یہ علم ہے. بھائی میرے محترم، زبان کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، علم کا تعلق آپ کی سوچ اور فکر سے ہوتا ہے. زبان ایڈونچر ہے، علم نہیں ہے. اگر باہر سے آ کر سیکھنے والا وہ علم کے زمرے میں آتا ہے، عالم کے زمرے میں آتا ہے، تو برے صغیر کے بہت سارے لوگ یہاں عرب کنٹری میں مزدوری کرنے آتے ہیں اور اتنی اچھی عربی بولتے ہیں کہ علماء سے بھی زیادہ اچھی عربی بولتے ہیں، وہ عالم بن گئے ہیں. وہ یورپ میں جاؤ، ہمارے ملک کے لوگ وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں بیچارے، وہاں پہ انگلش کے پروفیسر سے اچھی انگلش بول لیتے ہیں، تو وہ عالم بن گئے ہیں. پھر زبان سیکھنے سے انسان عالم نہیں بنتا ہے. زبان ایڈونچر ہے، ایک اعزازی صفت ہے، علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو اس زبان کے اندر موجود ہے، جس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم غیر کی زبان کو سیکھنے کے محتاج ہیں. اور اس وقت دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، جتنی بھی ترقی یافتہ عوام ہیں، ماہرین علوم یہ کہتے ہیں کہ بچہ جس طرح اپنی مادری زبان میں علم کو آسانی سے سیکھ سکتا ہے، غیر کی زبان میں آسانی سے اتنا نہیں سیکھ سکتا ہے. غیر کی زبان مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے علم مشکل لگتا ہے، ورنہ علم اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے اگر اس کو اپنی مادری زبان میں پڑھایا جائے. اور دنیا میں اس وقت جتنی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ترقی یافتہ عوام ہیں، ٹیکنالوجی میں جن کا بڑا نام ہے، وہ اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان میں علوم پڑھا رہے ہیں.
चाइना में जाके देखो, कोई वहाँ किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में दर्स नहीं होता है। इंग्लिश का सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन एज ए लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। उलूम इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, उलूम अपनी ज़बान में पढ़ाते हैं। फ्रांस में चले जाओ, जापान, दुनिया का सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी का मरकज़ है, अपनी ज़बानों में सब पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे लिए आइडियल ईरान है ना, ईरान में चले जाओ, ईरान में शुरू से लेकर बहस खारिज तक सब फारसी में हो रहे हैं। वहाँ के बुजुर्गान दर्स खारिज अरबी में दे रहे हैं। कहीं कभी नहीं गुजरे हो ईरान से, अपनी ज़ुबान में अपनी कौम को, अपनी कौम के बच्चों को वो अपनी मादरी ज़बान में उलूम पढ़ा रहे हैं। ईरान के स्कूल और कॉलेज के निसाब में मंतिक मौजूद है, फ़लसफ़ा मौजूद है, उसूल भी जो है मौजूद है किसी हद तक, मगर वो अपनी ज़बान में पढ़ा रहे हैं सारे उलूम। बच्चा जिस तरह अपनी ज़बान में सीख सकता है, उलूम उसको आसान महसूस होते हैं। गैर की ज़बान मुश्किल होने की वजह से वो मुश्किल कार बेचारा, दो दो ज़बानें हमको सीखना पड़ती हैं गैर के ज़बान में लिखे हुए उलूम पढ़ने की खातिर। तो अब हक ये बनता था हमारे असलाफ, मैं सुएज़न नहीं करने लगा हूँ, भला आलम क्या हज़रूफ, क्या हालात, क्या मशाकिल रहे होंगे, जिस तरह इन तरक्की याफ्ता ममालिक के उलमा ने, माहिरीन उलूम ने, अब यही मंतिक जो है पहले अरबी में थी, अभी आपने सुरियानी और यूनानी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कानून किसी और ज़बान में था, वहाँ से अरबी में कन्वर्ट किया है माहिरीन उलूम ने। वही इन्होंने अगर किसी और ज़बान से अपनी ज़बान में इस इल्म को कन्वर्ट किया है, तो अब हक ये बनता था हमारी ज़बान के जो माहिरीन उलूम हैं, हमारे जो असलाफ हैं, हमारे जो बुजुर्गान हैं, हमारी कौम और बच्चों की सहूलत की खातिर इन तमाम उलूम को हमारी अपनी मादरी ज़बान में इनको कन्वर्ट करते हैं, ताकि इस इल्म को हासिल करने की खातिर हम गैर की ज़बान के मोहताज ना हो। भाई गैर की ज़बान पढ़ाओ, लेकिन लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाओ, इस मजबूरी के तहत ना पढ़ाई जाए कि भाई क्योंकि वो इल्म हमारी अपनी ज़बान में हमें मुयस्सर नहीं है तो मजबूर है। जब हक ये बनता था तो असलाफ गुजर गए, सो गुजर गए, खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे। लेकिन हमारे बुजुर्गान इस वक्त जो मौजूद हैं, उनसे हमारी अपील है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे नौजवानों के हाल पर रहम किया जाए, नौजवान नस्ल के हकूक़ को मद्देनज़र रखा जाए। अगर आप आखिरी दर्जे तक ना सही तो कम अज़ कम वो लेवल जो मैट्रिक के बराबर बनता है, जिसे आप सतूह कहते हैं, तो कम अज़ कम सतूह तक ये सारे उलूम अपनी मादरी ज़बान में इनको कन्वर्ट किया जाए। मेरा मतलब ये नहीं है कि अरबी की किताबें उर्दू में तर्जमा करो, तर्जमा करना नहीं कह रहा हूँ, उलूम कन्वर्ट किए जाए अपनी ज़ुबान में, ताकि आसानी के साथ हमारे नौजवान मायूसी से बाहर निकलें। 10-10 साल लग जाते हैं हमारे नौजवानों को, मदारस में आते हैं, नहीं पता चलता मेरी मंजिल क्या है, मेरा हदफ क्या है, मायूस होने के बाद, धक्के खाने के बाद वापस चले जाते हैं। ऐसे भी मैंने देखे हैं बेचारे 10 साल मदरसे में ज़ाया करने के बाद ठेला लगा रहे हैं। अफसोस नहीं है यार। तो एक तो इन उलूम को अपनी ज़बान में कन्वर्ट किया जाए, ये पहली अपील है, और दूसरी गुजारिश ये है कि निसाब अपनी कौमी ज़रूरत को मद्देनज़र रख के मुरतब किया जाए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, आपने जिस मदरसे की तासीस और बुनियाद रखी थी, उस मदरसे के अंदर मुआशरे की, दुनिया की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के निसाब मुरतब किया गया था। मुआशरे को इंजीनियर की ज़रूरत है, वहाँ इंजीनियर की तालीम है, डॉक्टर की ज़रूरत है, यहाँ डॉक्टर की तालीम है, फ़लसफ़े की ज़रूरत है मुआशरे को, यहाँ फ़लसफ़े का इल्म मौजूद है, मुफ़क्किर की ज़रूरत है मुआशरे को, यहाँ मंतिक़ पढ़ाई जा रही है, फ़क़ीह की ज़रूरत है, फ़िक़्ह पढ़ाई जा रही है, उसूली की ज़रूरत है, उसूल पढ़ाया जा रहा है, मुअर्रिख़ की ज़रूरत है, तारीख़ पढ़ाई जा रही है, मुहद्दिस की ज़रूरत है, हदीस पढ़ाई जा रही है, मुफ़स्सिर की ज़रूरत है, तफ़सीर पढ़ाई जा रही है, मनाज़िर की ज़रूरत है, मनाज़िर बनाया जा रहा है। मुआशरे की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के निसाब को तरतीब दिया गया था, और लोगों की सलाहियत की तशख़ीस दी जाती थी। जिस जवान के अंदर जिस इल्म के साथ उसका मिजाज मिलता है, उसकी तशख़ीस दे के उसको गाइड किया जाता कि भाई इस इल्म पर आप सफ़र करें, ताकि मुआशरे के अंदर लोगों की ज़रूरत के मुताबिक ऐसे उलमा पैदा किए जा सकें जो हर शोबे में मुआशरे की, लोगों की ज़रूरत को ये पूरा कर सके। समझ आ गई इमाम अलैहिस्सलाम के मदरसे की तर्ज और डिज़ाइन क्या था। ये जो दीनी मदारिस हैं,
ان کا تسلسل اسی امام علیہ السلام کے مدرسے سے آیا ہے. ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو، اب میں یہ نہیں کہتا کہ تم پوری دنیا کے ضروریات کو مد نظر رکھو، نہ، صرف مذہبی ضروریات اور قومی ضروریات کو مد نظر رکھ کے مدارس کے نصاب کو مرتب کیا جائے. ہماری قوم کو مناظر کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو مورخ کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو مفکر کی ضرورت ہے، فیلسوف کی ضرورت ہے، مفسر کی ضرورت ہے، محدث کی ضرورت ہے، عربی دان، نحوی کی کامیاب مدرس کی ضرورت ہے، فقیہ کی ضرورت ہے، اصولی کی ضرورت ہے. علماء کو چاہیے، بزرگان کو چاہیے، میری اپیل ہے ان سے کہ نصاب معاشرے اور مذہبی قومی ضروریات کو مد نظر رکھ کے مرتب کرو، اور پھر جوانوں کی صلاحیت کی تشخیص دے کے ان کو گائیڈ دو کہ اس کے مطابق تم سفر کرو. جو بھی آتا ہے اس کو سیوطی علوم اصول، جو بھی آتا ہے اس کو سیوطی علوم اصول. بھئی کوئی یہ سیوطی علوم اصول کا نصاب امام علیہ السلام نے مرتب کر کے دیا ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. ہر بچے کو یہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے. یہ کوئی آل راؤنڈر نصاب ہے کہ اسی سے مفکر بھی بنے گا، محدث بھی بنے گا، فقیہ بھی بنے گا، اصولی بھی بنے گا. میں عربی زبان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. عربی زبان آپ ان کو پڑھائیں جنہوں نے فقیہ بننا ہے. دوسرے شعبے تم نے کیوں ختم کر دیا ہے؟ جب ان کا نصاب نہیں پڑھایا جا رہا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ ختم کر دیے گئے ہیں. قومی ضروریات کے مطابق، معاشرے کی ضروریات کے مطابق علماء پیدا کیے جائیں، مورخ بھی، مفسر بھی، محدث بھی، فقیہ بھی، اصولی بھی، منطقی بھی سارے لوگ پیدا کیے جائیں، اور اس کے مطابق نصاب کو مرتب کیا جائے. کالج میں، یونیورسٹی میں جاؤ، وہاں کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے نیورو سرجن بننا ہے، کسی نے ہارٹ اسپیشلسٹ، تو اس کے مطابق ان کو نصاب دیا جا رہا ہے. سب کو ایک نصاب نہیں پڑھایا جاتا ہے، یا ایک ہی نصاب پڑھا رہے ہیں سب کو. جس نے جس شعبے میں جا کے مہارت حاصل کرنی ہے یا معاشرے کی ضروریات کے مطابق سروس دینی ہے، اسی کے مطابق اس کو نصاب پرووائڈ کیا جاتا ہے، نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کو. پھر وہ لوگ اب اس کو، اگر آپ جو ہے نصاب پڑھا رہے ہیں نیورو سرجن کا، وہ ہارٹ سرجن ہو جائے گا. اس نے جو بننا ہے نصاب اسی کے مطابق اس کو پڑھایا جا رہا ہے. سب کو لما اصول سیوطی، لما اصول سیوطی، سب کو بننا کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، منزل کا بھی تعین نہیں ہے. میرے محترم، یہ ایرانی شورا کا بنایا ہوا نصاب ہے، کوئی امام علیہ السلام کا بنایا ہوا نصاب نہیں ہے کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. طلباء کو مایوسی سے نکالنے کے لیے بہت ضروری ہے، ایک تو کم از کم میٹرک کے لیول تک نصاب اپنی زبان میں کنورٹ کیا جائے، علوم کو اپنی زبان میں کنورٹ کیا جائے. اور پھر نصاب کو مرتب کرتے وقت، جیسے کہ تمام اقوام عالم نے، ترقی یافتہ قوموں نے ایسے کیا ہوا ہے، علوم کو اپنی اپنی زبان میں کنورٹ کر چکے ہیں وہ. اور دوسرا، نصاب کو مرتب کیا جائے معاشرے کی مذہبی اور قومی ضروریات کے مطابق. معاشرے کو جس ماہر کی ضرورت ہے، خطیب کی، مفکر کی، مناظر کی، مورخ کی، محدث کی، اصول کی، فقیہ کی، فیلسوف کی، اس کے مطابق نصاب پڑھایا جائے، تاکہ اس نصاب کے پڑھنے سے ایک بندہ، ایک شخصیت، دو چار لوگ معاشرے کو آپ تیار کر کے دے سکیں. سب کو لما اصول سیوطی، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، معقول چیز نہیں ہے. میڈیکل کی مثال تو بہت بڑی ہے میرے محترم. معاف کرنا، آپ جوتے بنانے والی فیکٹری میں جائیں نا، تو وہ سارے جوتے ایک سائز اور ایک نمبر کے نہیں بناتے. معاشرے کی ضرورت کے مطابق کچھ لوگوں کا سائز نمبر 8 ہے، کسی کا 9 ہے، کسی کا 10 ہے، کسی کا 7 ہے. معاشرے کی ضرورت کے مطابق وہاں جوتے تیار کیے جاتے ہیں، تاکہ جو ہے ہر سائز کا، ہر نمبر کا جوتا معاشرے کی ضرورت کو. اگر فیکٹری میں صرف سارے جوتے ایک ہی نمبر کے بنا دیے جائیں تو کسی کو پورا ہوگا، کسی سے بڑا ہوگا، کسی سے چھوٹا ہوگا. معاشرے کی ضرورت کو پورا کرے گا وہ؟ تو معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے، جس سائز کا لوگوں کا پاؤں ہے اس کے حساب سے سائز اور نمبر کے جوتے بناتے ہیں. فیکٹری والا، جوتے والا سارے جوتے ایک ہی نمبر کے نہیں بناتا ہے. جوتے پاؤں میں پہننے کی چیز ہے. علماء سر کا تاج ہوتے ہیں، قوم کی زینت ہوتے ہیں. جوتے بنانے والے کو اتنا شعور ہے کہ معاشرے کی ضرورت کے مطابق پروڈکشن دینی ہے، اور سروں کے تاج بنانے والے کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ معاشرے کی ضرورت کے مطابق نصاب ترتیب دیا جائے. بہت افسوس کی بات ہے. دور دراز کے میں دیکھتا ہوں کہ جب طلباء علماء جو ہیں ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے، دور دراز سے سفر کر کے اتنی مشاکل یہاں برداشت کر کے آ کے
लोगों की ज़बान सीखने के बाद उनके उलूम को हासिल करते हैं और ज़बानी के मुश्किलात की वजह से वो उलूम में महारत हासिल नहीं कर पाते बेचारे। ये तो उन लोगों की बात हो गई ना जिनको आपने देखा है, जो यहाँ पहुँच गए हैं, जो बेचारे वहाँ रुल गए हैं, धक्के खा के 10-10 साल के बाद बेचारे ठहरे लगा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ आके पढ़कर जाने के बाद भी हम तमाम उलूम में माहिरीन पैदा नहीं कर रहे। मुफक्किर मुहद्दिस जितनी मैंने गिनवाई है, हर शोबे में 2-2 4-4 लोग होने चाहिए हमारे पास। ईरानी ऐसा करते हैं, सबको फकीह बनाते हैं। ईरानी फैलसूफ भी बना रहे हैं, ईरानी मंतकी भी पैदा कर रहे हैं, नाहवी भी पैदा कर रहे हैं, फकीह भी पैदा कर रहे हैं। वो अपने मुआशरे की, कौम की, मज़हब की ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्शन दे रहे हैं। तुम्हें भी चाहिए कि निसाब ऐसा मुरतब करो जो अपने मज़हब के, कौम के, मुआशरे की ज़रूरत के मुताबिक उलमा को, जवानों को तैयार करके मुआशरे की खिदमत के लिए आप उनको पहुँचा सकें। पाकिस्तान में दौड़ क्या लगी हुई है? लाहौर वाले बुजुर्गान चाहते हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदारस हमारी ब्रांच हो, हमारी मतायत हो। इस्लामाबाद वाले बुजुर्गान चाहते हैं हमारी सबसे ज़्यादा ब्रांच होनी चाहिए। मुल्तान वाले चाहते हैं हमारी ब्रांच सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। कराची वाले चाहते हैं हमारी ब्रांच सबसे ज़्यादा, ताकि लोगों को दिखा सके हम इतने इदारे चला रहे हैं, हमारे मदरसे के मतहत इतनी ब्रांच चल रही हैं। भाई लोगों को दिखावे की बजाय मेहरबानी करो, गुस्सा की माफ़ी चाहता हूँ, दिखावे पे जितना जोर दे रहे हो थोड़ा हकीकत को भी फेस करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।